ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ। ସୁ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ, ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ। ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପୁରାଣ ଯୁଗର ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ। ଉପମନ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଆମେ ନେବା। ଏହି ବିଷୟଟି ମହାଭାରତରୁ ଆସିଅଛି। ମହାଭାରତ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଣିଷ ଯାହା ଖୋଜେ ତାହା ପାଏ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏ ମହାଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ମହାଭାରତରେ 7,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଅଛି। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ କି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳା। ଦ୍ୱୈପାୟନ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ 18ଗୋଟି ପର୍ବରେ ରଚିତ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ କିଭଳି ଗୁରୁଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନାକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ବହିକେ ଦେଖିକିରି ଦେଖ। ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍ ମହାଭାରତମ୍ ଇତି ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଇଦଂ କଥାବସ୍ତୁ ଆनीतम्। ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍ ପ୍ରଚଳିତଃ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟयोः ସମ୍ବନ୍ଧः अद्यापि अनुसरणीयः। आज्ञा गुरुणां विचारणीया इति नीतिरत्र प्रदर्शिता। गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलम् अस्यां कथायाम् अनुभूयते। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଧି ରହିଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ଦେଖ। ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍ ମହାଭାରତମ୍ ଇତି ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଇଦଂ କଥାବସ୍ତୁ ଆनीतम्। प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः
अद्य अपि अनुसरणीयः आज्ञा गुरुणाम् अविचारणीया इति नीतिः अत्र प्रदर्शिता। गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलम् अस्यां कथायाम् अनुभूयते। या मध्यरे ई पाराटी मध्यरे केतोगुड़िए शब्द रही जार अर्थ जानिबा निहाती आवश्यक। मु विस्तृत भाव प्रत्येक शब्दर अर्थ तुम मानक जनाऊँगी, तुम मैंने शब्द गुड़ी को लक्ष्य कर। विरचिता तार अर्थ हूँ रचना। आर्ष ग्रंथात आर्ष कहले ऋषि, ग्रंथात अर्थ पुस्तक अर्थात व्यासदेव या रचना करते से जड़े महर्षि। तेणु यार नामकरण कराला आर्ष ग्रंथात अर्थात ऋषि ग्रंथ। इदम यही कथावस्तु कहानी आनीतम आसी अच्छी प्राचीन कालरू प्रचलित चली आसुथिबा गुरु शिष्ययोः गुरु शिष्यंकर संपर्क अद्यापि तार अर्थ है अद्य अर्थ है आज, अपि अर्थ मध्य, एबे मध्य बा आज मध्य, अनुसरणीय अनुसरण योग्य बा पालन करवा उचित। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया आज्ञा अर्थ है कथा, गुरुनाम अर्थ है गुरुमानंकर, अविचारणीया विचार न करी बा चिंता न करी, गुरुमानकर कथा बिना विचार रे पालन करवा उचित। इति नीति ही अत्र प्रदर्शिता। इति अर्थ है बोली, नीति ही अर्थ है नियम, प्रदर्शिता अर्थ सूचई दिया जाई अच्छी। अत्र अर्थ है एठारे। गुरुभक्ते है गुरुभक्ति शिष्यस्य शिष्यर निष्ठायाः निष्ठार सुफल अस्यां कथायां एही कथारे अनुभूयते अनुभूत हुई अर्थात लक्ष्य करा जाए। पूर्ण पाराटीर अर्थ आम बर्तमान लाइन बाय लाइन देखा। व्यासदेव विरचितात् महाभारतम इति आर्ष ग्रंथात् इदम कथावस्तु आनीतम। व्यासदेव रचित महाभारत नामक आर्ष ग्रंथरु एही कथावस्तु आसीअछि। प्राचीन कालरू प्रचलित गुरु शिष्य संबंध आज मध्य अनुसरण करने योग्य। प्राचीन कालात् प्रचलित गुरु शिष्ययोः संबंध अद्यापि अनुसरणीयः। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया गुरुंकर कथा बिना विचार रे ग्रहण करवा उचित। इति नीति ही अत्र प्रदर्शिता बोली यही नियम बा नीति कथा एठारे प्रदर्शित होछि। गुरुभक्ते शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलम् अस्यां कथाया अनुभूयते। गुरु कथारे भक्ति थिबा शिष्यर और निष्ठार सुफल यही कहानी रे अनुभूत होता। ये गला विषयटीर शब्दार्थ संधि सहित आम पाराटी पूरापूरी पढ़िले जानिले। वर्तमान
এই ପାରାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି, କଥାବସ୍ତୁ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ, गुरु शिष्ययोः संबंधे षष्ठी, संबंधः उक्ते कर्मणि प्रथमा, आज्ञा उक्ते कर्मणि प्रथमा, नीतिः उक्ते कर्मणि प्रथमा, शिष्यस्य शेषे षष्ठी, अस्यां कथायाम् अधिकरणे सप्तम। इतको गला सकारण विभक्ति। तापर आमे समास को देखिबा। व्यासदेव विरचिता, व्यासदेवेन विरचितः तस्मात्, तृतीया तत्पुरुष समास। आर्ष ग्रंथात्, आर्षः ग्रंथः तस्मात्, कर्मधारय समास। प्राचीन कालात्, प्राचीनः कालः तस्मात्, कर्मधारय समास। गुरु शिष्ययोः, गुरुः च शिष्यः च तयोः, द्वन्द्व समास। अविचारणीया, न विचारणीया, न तत्पुरुष समास। गुरुभक्तेः, गुरौ भक्तिः तस्याः, सप्तमी तत्पुरुष समास। सुफलम, शोभनम फलम, कर्मधारय समास। प्रकृति प्रत्यय, विरचितः, बी युक्त रच युक्त त, आनीतम, आ युक्त नी, नरे दीर्घ नी युक्त त, प्रचलित, प्र युक्त चल युक्त त, कहले क तले दुई। अनुसरणीय, अनु युक्त श्रु युक्त अन्य। अविचारणीय, न युक्त बी युक्त चर युक्त नीच युक्त अन्य युक्त टा। विचारणीय, बी युक्त चर युक्त नीच युक्त अन्य युक्त टा। नीति, न दीर्घ नी युक्त तीन। प्रदर्शिता, प्र युक्त ध्रुस युक्त नीच युक्त त युक्त टा। निष्ठा, निश, नरे हसी तालबेश्वरे हल, निश युक्त त युक्त टा। भक्ति, घन युक्त तीन। यहीतक गला आमर प्रकृति प्रत्यय। एवं प्रथम विषय आरंभर प्राक सूचनार विषय वस्तु आज सुशिष्य उपमन्यु प्रथम भाग एठारे शेष है। मैंने धरी मन दे पढ़ा अभ्यास कर तुम मनकर मंगल है। आज विषय वस्तु ये समापन कर।